Bande ko balandi ya émission na biso La passion de mon pays RDC. Ngai wabino bofenda ifelo tubi. Tozali awa lelo pona koyebisa bino makambo zeleka na mboka na biso. Vraiment lelo de lelo bolanda ngai. Nazwi mopaya na biso lelo. Lelo tolobi boye. Tokosolola na langue nyonso Kiswahili, Français, Lingala, mutu nyonso oyo ba peuple babenga bango ba peuple. Bayoka makambo oyo toyolinga tosolola. Tozolinga ta mama moko atekaka ndunda a comprendre makambo nini ezoleka na mboka na biso. Sans plus tarder, bandeko na ngai lelo toyambi mopaya. Mopaya na biso kombo na ye Swedi Lusambia aka John Sapi. Karibu mkubwa. John Sapi, le patron de l'émission Congo Impact. Bao balandaka Congo Impact. Oyebi ndenge nini nasalaka makambo na ye ba émission ba analyse. Leo tuko naye hapa mzee wa kazi. Amefika Nairobi, tumepatana. Nikasema lazima nimuite kwenye kipindi yetu atuambie ni nini alio nayo. Tutamuuliza maswali hapa. Leo tuko naye hapa. John Sapi ni fondateur ya orchestre gospel Les Messagers du Christ MC Band. MC Band Boletua, c'est lui le fondateur. Tuko naye hapa leo. John Sapi ni cadre ya UDPS, président ya cellule Kule Kinshasa. Ni cadre ya UDPS. Vraiment tunafurahi sana kwa pamoja naye. Pia ni analyste politique. Atatufafanulia akolimbo la biso makambo nyonso oyo ayebi nango makambo oyo toleka mikolo. John Sapi ni politicien, candidat malheureux. Na ticket ya UDPS na territoire ya Fizi. Tozana ye leo tuko na ye hapa. Papa John Sapi karibu. Asante sana. Hapa nikaribisha sana. Nairobi tuko na tunasema karibu sana. Vraiment mie siku ya leo nilikuwa nataka kusema hivi. Nafurahi sana kukipokea kwa hii kipindi yangu ya La Passion de mon pays. Watu wanatufuata. Naomba hivi kama unatufuata ozolanda biso. Partagez l'émission. Aimez la vidéo. Partagez partout. Bine bozu kuraza kuna na biso avant banda koloba bo partager na bato mususu ba yeba ndenge nini makamba kolimbo lao. Leader l'horizon nazali na makambo mibanga. Anya tuna lelo. Likambo liboso ezali likambo ya guerre ezokende kosila. Tomoni ndenge makambo zali ba militaire ya RDC bakomi kosala malamu ba M23 RDF tuanero bango tu bazokima bazokende. Siko problème na ngai zali a omoni ndenge nini bitumba oyo tango ekosila. Eza eloko babengi cantonnement. Toza na groupe misato. Ba politicien M23 bakokota ndenge nini po tozala na kimia. Deux, ba militaire ya M23 bakokota cantonnement to bakokende wapi bautaka wapi ekozala ndenge nini. Vraiment oyo bisabiso processus oyo ya cantonnement selon boyebi na yo za analyste oyo bisabiso ndenge nini makambo osale. Karibu. Asante sana. Comme l'a dit notre frère Bofenda Ifelo Iseikata, nous allons essayer un peu de mélanger tout na Lingala na Swahili yote tutakuwa tunaongea sababu RDC ni nchi ambayo iko na inaongea
langue nationale ine. Tunaweza kuongea hata na Chiluba, tunaweza kuweka Kikongo tunaweka. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement expliquer un peu ce qui va se passer au cantonnement. Parce que la guerre, soit vile ndugu tumefenda alisema, inaenda kuisha. Ala, vile inaenda kuisha, kuna wale watu ambao walitumika na M23, ikuwe mu administration, ikuwe ba militaire, zaidi sana wa militaire wataenda kuwa kantone. Na leo hii tozolobela makambo ya Runyonyi, donc parce que on les a exigé bakende ofanda esika nani makambo ebandelaki, donc ils iront à Runyonyi. Donc Runyonyi c'est na Congo kaka. Runyonyi eza na Congo na Nord Kivu. OK. Alors bataenda banaikala bote Runyonyi, donc ba M23 be banatoka Sud Kivu, Nord Kivu. Ale bango nyonso baokendeka ko cantonné na nani baza la cantonné na Nord Kivu. Alors kuna makambo ekoleka ndenge ebanda ekoleka te. Donc unaona zamani walikuwa nafanya vita inataka kuisha, bana jiarranger na ancien président Kabila. Balikuwa bana jiarranger wananjo vile donc soit cop moya hivi balikuwa wanafanya soit cop banaenda kukamata de militaire tufanye brassage na mixage. Unajua kuko watu wengi hawajuagi maana mara mingi wanasemaga brassage na mixage. Unaona kuko différence entre brassage na kuko na nani na mixage, parce que ile brassage inataka kusema nini? Brassage ni kukamata ba militaire bale walikuwa formé d'un côté na walikuwa formé de l'autre, banaenda kuchangana. Ulikuwa capitaine unakuwa unaingia huku de l'autre côté unakuwa tu capitaine vile. Même mixage walikuwa banakamata hata mtu mwalikuwa boy Rwanda, banakia tu banamubandika banamumixe mu armée, hana hata formation militaire mais anaingia tu naye banamuti. Ile njo mixage. Na ile ma system yenye Kabila na ndugu yake Kagame balikuwa banafanya juu ya kufanya nini? Ya toujours nani pour que ba Rwandais na pale ba pro nani l'autre côté bakuye bajibandike babakie. Alors ile kitu ilikuwa inafanya ke kila wakati bale ba militaire banabakilia tu mule munani mu armée yetu. Ile ilikuwa inakia donc conséquence yake ilikuwa inafanya ke wakati ingine tena inakia ile vita inakia tena kurudia. Alafu tunakuwa tunasema ke no nani RDC haina armée. Unaona, parce que ilikuwa inarudilia. Donc wakati yenye banataka kufanya kopa hapo tuingie. Ce sont les mêmes personnes be balikuwa banakia kucombattre contre pays. Donc unakuta ke ilikuwa sio mchezo moja. C'est pour cela mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akaona nono tusiendelee na hiyo, parce que chaque fois que nous le faisons bitu binendaka binarudilia. Kumbe cette fois-ci kusikwe ni brassage ni mixage. Mais tutafanya nini? Batu yote bebali combattre pembeni ya M23 AFC juu tuliona sie vote muvita kuko periode yenye balikuwa banakia banakamata ba militaire yetu banaenda nabo Rwanda banawarudisha tena banakia banaanza kutupiganisha. Bale batu atuta ba achilia kabisa, batu yote batenda kuwa kantone. Mais juu Rwanda iko na ujanja mingi donc ils utilisent nani russe. Politique yabo ni nini? Banataka que wakati batu watenda kwa kantone bakamate les mêmes personnes, donc ba intégrer mon ba Rwandais
sijui na basudane na banini pour que babakie kule parce que ni jeux banazoea. Mais maintenant, John le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akasema ile bitu batabiétudier au cas par cas. Cela veut dire que haitakuwa tena inafanyika mwele mafuyofuyo aseme o na mtu mwalikuwa sijui nani Rwanda akwena mwende mwingie. Batu batatiliwa pale alafu bananza kuetudier kaya kila mtu ebo na woli toka kapi we babako jinako na unaona kisha banakuwa banaandika kila mtu ale mie nilitokeaka sijui kama ni Walungu, mie nilitokeaka nani Lubumbashi, baba yangu ni fulani, banakuandika komsa munakamata bale batu yote donc munakuwa munaangalia se huyu réellement ni Congolais, huyu alikuwaka soda zamani, tungali tunaweza muingiza tena munani mu arme. Huyu ayasfanyaka arme hata siku moja. Mais ni Congolais, mwanaweza penda anaweza tuservir. Peut-être watampeleka kule kwa hivyo na former leo banani baba. Juu kuko mafasi kwa walifungula mama. Fasi ya kuformer banani baba wazalendo bana wapeleka kule. Okay. Joki sibitu itakuwa vinapita. Haitakuwa tena ile fuyo ilikuwa zamani sasa tuchangane. Mukamate nani cantonnement ambao unasema itafanyika. Cantonnement itafanyika. Haitakuwa na mixage na brassage. Haitakuwa na mixage na brassage parce que bile binaongeleka mema hata mu makontra za madoa. Corona binaongeleka. Donc hakuna kitu kenye batatunga tena kia mtu. Parce que je sais très bien que ba Rwandais na ba M23 biko na jiprepare tutafanya hivyo hapana. Tout est dit wele ma contrat ya doa. Donc yote na ile mabitu ya watu biko nawazia se kutakuwa msamaha. No mtu wote mwalifanya makosa mwaliua atakuwa jugé mbele tunafika pale. C'est-à-dire que cantonnement itafanyika hii masiku ni tofauti na ile makantonnement zamani. Hii ni tofauti. Mixage brassage haitakuwa tena ndani. Tofauti kabisa, il y aura ni brassage ni mixage. Yo Rwandais ozo kanisa ke ngai na okene koma colonel na mboka wana stuki basali mixage brassage. No. Bosana na yo. Bosana penda. Mboka na bangote. Yo Rwandais ozasto caporal epa na bino Kagame atindi yo ozana rêve ko la général na ko epa na biso. Bosana na yo makambo wana abuo pia mon président naza na question oyo eza matata pour le moment makambo ya dialogue. Président Félix Tshisekedi alobi boye na dernièrement si le dialogue devait se tenir il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la RDC dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Likambo ezali awa dialogue itakuwa na banani wenye abatakuwa parce que anakubali dialogue. Generellement tukua tunasikia ba M23 wakana napiga makelele dialogue basango banaenda pasi yote banasema dialogue. Finalement Félix anaingia mumutambo amekubali dialogue. Unaendesha hii dialogue, mbona tena anasema maima condition? Kwanza anasema il se déroulerait itafanyika mu Kongo. Utufafanulie jua nini hii mabitu? Anakomplike dialogue, anaipenda na singo pande ama namna gani? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hakuna wakati alishakatala dialogue. Hakuna wakati yenye alishakatala dialogue. Mais seulement
anakuwaka kwenye anakuwaka anajiuliza ni dialogue itafanyika na wanani, ni itafanyika namna gani? Parce que ye peke anasemaka ya kwamba dialogue ni kitu inafanyikaga kila wakati yani daira en Afrique. Il a toujours dit. Alors, unajua kwa zile dialogue zote ambazo tulikuwa tunasema watu wako nataka zifanyike ainsi de suite, mulikuwa mapiège ama tuseme kuna watu walikuwa wanataka dialogue zifanyike, lakini zifanyike kwa namna yao kwa ajili ya kutaka kufavorize nani Rwanda na kutaka kurudisha nani Kabila mumadroit zenye hastahili. Unaona? Et c'est pourquoi balikuwa banataka bafanye dialogue munjia zao kama vile sio wote tunafataka nani pardon kidogo, kama vile shehe wote tunafataka Senko na SCC. Mimi nasemanga kila mara Mofenda anajua niko mtoto wa pasteur. Et puis pas n'importe quel pasteur. Babangu alikuwa représentant légal, alikuwa modérateur wa SCC. Donc niko mporo protestant wa SCC. Mais kuna mavitu ambavyo mimi sikubalianagi nazo. Unaona? Kwa nini? Unaona SCC unapata walikuwa wao wanataka wao ndio waorganize ile dialogue. Na wakati wanataka waorganize dialogue walikuwa wanataka nani ikutane na donc le président Félix Antoine Tshisekedi wakutane na mtu swa Kabila. Ils oublient que Kabila iko condamné. Unaona? C'est un condamné déjà mwenye hata vitu ingine vinaweza nyang'anyiwa na mambo. Unaona? Alors kwa kuevite ile mambo ile truc tuseme ma ruse yenye nani Senko na SSC, parce que msisabu ya kwamba unajua tulifata shie bote nani ya Abeshol. So vile niliwaambia mimi niko mtoto wa pasteur, représentant légal, nani modérateur wa SCC. Donc najua hiyo nani. Lakini angalia format ambao wao walikuwa nataka tufanye hiyo dialogue na sio mzuri sana. Kwa nini? Abeshole aliulizwa maswali. Akaulizwa tu kama vile pasteur, unajua ba pasteur banakuwa ba influence watu wanakuwa wanabaheshimia. Lakini akaulizwa swali, Pasteur Shole, nani muko naonaje tutafanya dialogue na Rwanda? Na Rwanda munajua kama iko na tuua huku. Shole automatiquement akasema batu biko na kufa ngambo zote, si pourquoi tunapaswa kuwakusanyisha bote. Biko na kufa Rwanda, biko na kufa na Kongo. Lakini Pastor Shole alisahabu kusema kama bale batu biko na kufa Rwanda na Kongo, banani biko na kufia kwabo na bachokozi ni banani. Ile ndio hapendaki kudenoncer, kusema seme no bale ba agresseur, parce que pale ni vita ya kati ya donc ya un pays yenye inagresse na un pays yenye iko na jidefendre kwa RDC kona jidefendre kwa. Alors le président Félix ataki tufanye ile dialogue na batu ya namna hiyo, bale bebiko na katala donc pour dénoncer agresseur, bale batu bebiko na fanya namna yote juu ya kupenda kudefendre ba agresseur, na hapendi dialogue yenye shie tutafanya ikwe dialogue yenye tutaenda donc tutafanya tena na bale batu webaliua. Juu uliniuliza kama ni banani batakuwa. Donc batakuwa kuko ba opposant so vile ba Mukwege,
abayagusaka bunduki. Fayulu hatuyamusikiaka malgré tunaweza msoupçonner mais hayagusaka bunduki. Unaona, donc kiwaziwazi. Alors hatutaki kufanya dialogue na babandi parce que kufanya dialogue na bali bakabila Kabila ni shina rambo kabisa mwenyewe na mabunduki. Unaona yepeke. Alors tukifanya naye itakuwa ni kuencourager mara kwa mara bale batu mwingine aseme na mimi acha niende na mimi niende niue na mimi nikamate bunduki parce que niko mécontent na mimi nifanye tena rebellion nikuye na mie bani integre na mimi nipate kazi. Hiyo ndio mambo hatutaki. Hatutaki kutumika na batu donc de bandits. Félix anasema tena hivi, comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de ceux injustement tombés du fait de l'agression. Unaona kama hii dialogue Shola alisema wote wawili walipigana wakauana. Mkibagua watu walikufa Kongo. FARDC iliua watu na M23 pamoja na Wanyarwanda waliua watu. Sasa inamaanisha dialogue Shola anataka watu wote kama watenda kudialogue M23 pia kia kudialogue. Ndio waliua watu. Na ile justice ikifanyika. Quand il fallait que M23 ifanyike kia FARDC. Ndio kwa mawazo ya Shola. Shole franchement niko naanza kuwa na madifficulté kumuita mtumishi wa Mungu. Parce que ukifata ile phrase yake kule mwisho alikia kusema aseme baliua Banyamulenge, donc kusema ba FARDC baliua Banyamulenge. Unakuta que Shole c'est quelqu'un mwenye iko ni mtu wa makonflit. Donc iko nataka kuchonganisha nani Banyamulenge na communauté zingine. Bila hapana hapashi kuchonganisha Banyamulenge na communauté zingine. Unaona aanze kutaya Banyamulenge. Donc pour lui Banyamulenge, parce que unakumbuka tena Abe Shole kuko wakati yenye yenjo alileta chachu mubatu kuanza kusema ke nani Kinshasa biko nafanya chasse kuba Swahili. Mimi nilikuwa mipeke Kinshasa ile wakati na mipeke niko Mswahili. Na Mswahili wa nguvu, yeye haiko mtamu Mswahili. Mimi sikuona hata wakati mwa wanakimbiza. Bora akasema vile. Je n'ai jamais vu ça. Kwanza kusikia. Bonjour Landabiso na Bukavu, commune ya Kadutu, commune ya Ibanda, commune ya partout bozali na Uvira, Fizi. Bozali partout bonjour Landabiso. Na lobi leo tozali na Yemoko Mzalendo. Atatuambia mambo yote hapa. Unatufuata pale mkiwa Kisangani, Bandundu, Kinshasa, komini ya Ngaliema, komini ya Gombe, partout mnatufuata. Mungu awabariki sana. Mupartager ma image. Mupartager mambo ambayo mnaelezewa hapa. Ni mambo ambayo nyinyi wananchi mnafaa kujua. Msinegliger. Partout muko hii information wanawapatia. Cantonnement itafanyika je? Mixage itafanyika, brassage itafanyika. Leo hii mnapata neema ya kufafanuliwa vile mambo itafanyika. Hakuna brassage, hakuna mixage. Kwa sababu ya Rwanda watu wangia tena mwarme yetu. Dialogue. Mkuu ametuambia hapa dialogue itakuwa ya Bakongole peke yake. Na bale benye balikamata bunduki kuua Bakongole. Msahau dialogue, hamtapatikana. Hapa Felix amesema justice itafanyika. Lazima itachukua mkondo wake. Kwa hivyo kama wewe unajua ulikamata bunduki kwenda kufanya rebellion ukaua Bakongole,
hauna participation mu dialogue. Wewe ni nani na nani? Bisimwa by the way, preso. Bisimwa. Watu wa Bukavu wanasema aseme anakuwa wa Bukavu. Mamake kama na babake ni watu wa Kongolea Bukavu. Inakuwa kweli. Bon, niko na petit frère yangu mwanasemaka balisoma naye kwa école primaire. Est-ce que lakini ni kabila gani kwanza? Wanasemaka ni Mushi. Mais ce qui est vrai, unajua ke hii histoire ya Bukongole ya nini iko mingi sana. Kama ni Mushi, basi siaonaka mnafanya ma declaration ya contre huyu mtu. Sio basi waloliwa sana. Sio nini ambonje ambia huyu mtu mmoja tunataka naongea mambo ya kupinga. Pasteur Bujiriri. Le seul Pasteur Bujiriri Mungu akubariki Pasteur Bujiriri. Mungu akubariki sana. Mais ba notable wengine, ba politiciens wengine, ba député national ya bashi abafanya kama déclaration bise communautaire basinya Buguma. Si aonaka wanabisema. Franchement ndugu yangu Bofenda Ifelo, wacha nikwambie. Ukifata mambo ya watu mingi Bukavu. Hata bisirani saa zingine inaweza kuwa. Vraiment. Watu mingi Bukavu biko derrière vita nani ba M23. C'est ça. C'est pas que na or mbele utasikia Nyoranda lakini pour le moment utakuta bengine ukimuuliza argument yake nani Felix na machafu. Felix ni muluba. Ndio maana anakubali Rwanda yake kuua. Felix ni muluba. Baende hapa baluba baende. Donc unakuta ke ma argument inakuwaka ingine saa zingine mimi inachokesheka akili yangu. Donc njoo ile tu unaona watu wanamchukia tu ni muluba ni wa machafu marama. Wanamwambia marama. Vitu ingine ko terre ça c'est vrai. Si watukane lakini nasema kile wanasema. Unaona alafu juu ya ile unaona tu Mushi, Mubembe, Murega banaenda kujironger derrière nani Kagame na Barwande na wengine banaenda jiranger nani derrière Kabila parce que ni Shina Rambo. Margima zinatuchekeshaka mtu anabaua. Unauliwa sawa nyasi, maki unauliwa vibaya sana. Unaenda kuje. Nisha comprendre kabisa wanafanya. Hapa Felix anasema hii mambo ya justice. Donc basi wakamaliza bunduki. Hakuna kishi ya batingia mwenye dialogue na hakuna msamaha kwa wale wote ambao walichukua bunduki. Unaona sawa vile Kabila alikuwa iko deja condamné. Na ile condamnation haitakuwa seme juu watu walikutanana juu kulikuwa brassage alabu soit nini dialogue eti mwenye alifanya makosa tunamsamehe kama vile nani ba president seko SSC biko nataka tusameana kwa mtu mwingine aliuliza sasa kama dialogue Kabila hatakuwa itakuwa kianangu mwa mloko iko Rwanda fili no dialogue haiko juu ya Kabila. Okay. Dialogue haiko juu ya Kabila yake imeisha. Kwa hivyo ile condamnation yani Mutamba alifanya kile mambo akipatikana nafungwa kabisa. Yani tuseme kwa watu ambao hawajajua vizuri. Mimi nawaelezea ke unaona Kabila antuka kwa miaka iko naenda batenda banamumaliza meme hata finance yake itende na shaka na ba president bebalikuwa batajiri sana lakini wenye maisha yao ilikiaka kuisha biko ba pauvre sana. Donc musiko muna parce que il y a des gens bebanawazaka sema Kabila iko kama ni extra terrestre manini wanawazaka hawezi kugusa pana bali bakomalisha mbaya.
Kwanza zile franga zake sasa hizi ziko zinanunua mabunduki sana. Deja haziko vile bunduki kwa bei mingi. Haziko vile kisi zilikuwa. Haiko vile zinapungua sana. Merci beaucoup, tunafika mwisho wa kipindi yetu. Nasema asante sana Pastor Sapi. Neno yako ya mwisho naambia watu wa la Passion de mon pays nini na unawasema nini neno ya mwisho kwa sababu ya kuagana? Mimi neno naweza kuaga nao ni kusema vita ilishaisha. Sawa vile mimi nazoea kusema kuma emission zangu ya kwamba kuku mbele kuku yote kufa, ukichinja kuku mbele kufa, ataka moshe kata shingo inajipiga kapigaka kwanza mbele kufa na kuku isha kufa. Donc yenye iko najipiga piga. Donc tusko iko nafanya leo baende bonjo bashanza kwa leo baanze enda tena kukutana na nani na Katari juu ya kuweze kuangalia comment est-ce que vitu vita donc gisi bataingilia tena katikati parce que musisabu ya kwa mbele Katari iko nacheza majemba kule Etats-Unis batu saba ulosi iko nacheza jemba kwa kuonyesha kwamba Mungu iko ngambo yetu. Leo hii muliona bulosi Etats-Unis limufukuza donc limutosha pembeni ya Trump mwele problem pembeni ya Trump pardon pembeni mwele ma affaire ya RDC Rwanda balimutosha na bakenda remettre nani yetu vice president wa Etats-Unis peke sasa jomo iko naangalia unaona na balibifanya na michutu Mungu iko upande wetu. Asante sana, tunasema asante, merci na nyinyi tumetufuata. Nasema kwaheri, Mungu awabariki. Ciao. Ciao ciao.